الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بنا من شرور انفسنا بسيئاتنا اعمالنا ومن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله رب العالمين الواحد الاحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا تدركه الابصار ولا تقوي الاقدار ولا تفنيه الليل ولا النهار ولا تخفى عليه الإجلال ولا الإسرار سبحانه وتعالى الواحد القهار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله ومخرجنا من الظلمات إلى النور. رسول أنزل عليه القرآن صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وخلفاء الراشد من بعده خصوصا منهم أن أئمة خلفاء رسول الله على تحقيق حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن الجليل ولا بقية صحابة التابعين رضوان الله عليه أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا ولا تؤمنوا الله والذين اتقوا والذين هم محسنون. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما بعد. Pensez tellement d'honneur, tellement de bénéfices, tellement de lumière pour les serviteurs. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Une sourate Al-Imran, Allah Azza wa Jal rappelle ce pourquoi cette lumière a été manifestée parmi la création, telle une miséricorde. La miséricorde dans la guidance, la miséricorde dans la sauvegarde et tomenana, la miséricorde dans le khayr qui, depuis sa création, a honoré l'intégralité de la création. Allah Azza wa Jal, Kitab al-Karim, il dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wa laqad karamna bani Adam. Et nous avons honoré et privilégié of Islam. Allah Azza wa Jal, il nous rappelle, Bismillahirrahmanirrahim, lorsqu'il rappelle l'unité des musulmans. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Attachez-vous fortement à la corde d'Allah et ne vous séparez pas. Et il rappelle également, plus loin dans Surat Al-Rum, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chacun parti exultant ce qu'il détenait. Alors nous devons nous lever en unité aujourd'hui. We have to stand up united as Muslims, with one voice, with one flag. A few days ago, they have attempted to the honor of Muslims, trying to do some evil act around Kaaba Sharif. Où sont les musulmans qui se sont levés pour dénoncer? Où sont nos leaders qui se sont levés pour dénoncer?
Où sont les Umara? Où sont les Raïs? Où sont les ulémas qui se sont levés pour dénoncer la tyrannie la plus obscène? La tyrannie qui amène les shaitans jusqu'au haram sharif pour aller semer la mort et la désolation. Et personne ne réagit. Et nous avons oublié comment cela a soulevé la colère d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala alayhim taran ababil. Tarmihim bijarati min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah révèle dans le Saint-Coran, lorsque Abraham a transgressé toutes les limites pour aller à la maison d'Allah, how he fired on him and his entire army from Tehran. Et c'est un rappel pour chacun d'entre nous, pour souligner à quel point nous manquons aujourd'hui d'unité. La dissension et le commun entre les musulmans, entre les frères, entre les voisins, entre les communautés, entre les familles, entre les époux et les épouses. Il y a le feu de la dissension qui brûle. Il y a le feu de Zulm qui brûle sur cette nation. Car nous avons laissé le chemin de l'islam. Nous avons laissé la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Azza wa Jal nous rappelle dans ce verset lorsqu'il dit « Gardez ferme la corde d'Allah ». La corde du Seigneur des mondes, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le chemin de lumière qu'il a tracé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur son dernier sermon jusqu'à quel point les musulmans avaient des obligations les uns envers les autres et les droits les uns envers les autres. Lorsqu'il a dit, alors, il était dans le Hajj, sur Yawm al-Arafah, et il disait aux Sahaba, comme ce mois est sacré, comme cette journée est sacrée, comme cette ville est sacrée, alors la vie, la propriété de chaque musulman vous est sacrée. Et il a rajouté sur cela l'honneur et l'intégrité. Est-ce que nous nous gardons et nous nous préservons les uns les autres de nous transgresser en cela? It is in this way that we are running away to dhulm from rules of Islam that call us and enlighten us to purity and guidance and light. O believers, faghfir ilallah, run to Allah. Courez ensemble dans la célébration vers votre Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle, ne faites mal à personne, afin que personne ne vous fasse mal. Et combien nous nous faisons mal les uns les autres avec nos actions et avec nos mains. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nul d'entre vous ne peut prétendre avoir accompli sa foi tant que quelqu'un a à craindre de sa main ou de sa langue. Et en cette journée, un rappel pour tous, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos intentions, combien de transgressions nous nous faisons les uns les autres. Et souvent, nous n'y prêtons même plus attention. Cette langue, elle est utilisée à tous azimuts, pour la médisance, pour le riba, pour le namima, pour la calomnie, pour le colportage, pour la moquerie, pour l'insulte, pour la malédiction, pour le mensonge, pour le faux témoignage, tellement de choses sur lesquelles nous ne gardons plus ce qui nous a été accordé comme un privilège, le privilège de l'expression, le privilège de l'expression libre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelait que Shaitan a désespéré sur nous, sur les grandes choses, mais il nous rattrapera nécessairement sur toutes les petites choses. Alors aujourd'hui c'est un rappel. C'est un rappel car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé notre égalité en cette journée
où il adressait Sahaba al-Kiram. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. L'arabe n'est pas supérieur au non-arabe et le non-arabe n'est pas supérieur à l'arabe. Le blanc n'est pas supérieur au noir et le noir n'est pas supérieur au blanc, seulement dans la taqwa, dans la piété et dans la bonne action. Sachez que chaque musulman est le frère de son frère musulman et que les musulmans constituent une fraternité. Le bien d'autrui n'est pas légitime pour aucun musulman, excepté celui qui a été donné de son plein gré. Ne vous faites pas injustice à vous-même, car souvenez-vous qu'un jour, vous rencontrerez votre Seigneur Allah Azzawajal. Pour répondre de vos actions dans ce bas monde. Et ne vous égarez pas du droit chemin et de la piété après mon départ. O believers, this is a day to unite. This is a day to remind ourselves. This is a day to stand for haqq. This is a day to stand for truth. This is a day to stand for the name of Islam and for the way of Prophet ﷺ, together, united in one, to extend our hands and to kiss each another, asking forgiveness. This is the tradition in Islam for whatever is between us. Let us run to each another. Let us run to our parents. Let us run to our families. Let us run to our friends. All those that there was a division whatsoever in this day, celebrating the grace of Allah Azza wa Jal and His rahmah and His love for His creation, we are standing and saying, "Oh our Lord, we are surrendering our affairs to you. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ." We are surrendering all our affairs to you because humanity became hopeless of opening any safety for themselves. Le feu est en train de brûler sur chaque nation aujourd'hui. Tellement de difficultés et tellement de problèmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, "Farfir ilallah." Courez vers votre Seigneur. Cherchez le plaisir de votre Seigneur en toutes choses. Suivez ses préceptes. Astreignez-vous au bien et préservez-vous de tout ce qui est transgression. Nous invoquons en ce jour que pour cette Ummah soit accordée la lumière, l'illumination, le bienfait, le pardon. Que soit accordé l'accomplissement de notre islam sur ce qui nous a été recommandé. Alhamdulillah, hamdan kamin wa salatu wa salam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. تعظيما لله وتكريما لحرمة شأن سافي فقال الله عز وجل من كافيه مبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمتي عن دار الجحيم مقر العرب وعشا ومولانا من سيدنا القاسم محمد يا أيها المشركون لنور جمالي ومحتاجون شفاعتهم صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا وللذين سبقوا بالإيمان وتثبت في قلوبنا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين اللهم شاركنا بالإسلام اللهم شاركنا بالإيمان اللهم شاركنا بنور القرآن اللهم شاركنا بنور شهر رمضان اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل قيامنا وتقبل سجودنا وتقبل ركوعنا وتقبل دعاءنا اللهم اسلم أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد يا أرحم الراحمين يا ارحمنا يا أرحم الراحمين فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا غفار الذنوب
يا ستر العيوب اللهم اسقنا غيث سدرة وتشمل الكريم دائما. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عيد مبارك سعيد، كل عام وانتم بخير. اللهم صل على